Voyons maintenant comment se fait la digestion chimique de l'amidon et du maltose dans l'intestin grêle. La molécule d'amidon est découpée en petites molécules de maltose en présence de l'eau. Il y a eu donc hydrolyse de cette macromolécule et l'amylase joue le rôle de catalyseur. Il y a eu aussi hydrolyse du maltose qui se transforme en plus petites molécules de glucose. Donc sous l'action de l'amylase pancréatique, les grosses molécules de l'amidon sont simplifiées et transformées en simples molécules de maltose. Et sous l'action de maltase, les grosses molécules de maltose sont simplifiées en petites molécules de glucose. لنتعرف على الهضم الكيميائي للنشا والمالتوز في الأمعاء الدقيقة. يتم تبسيط النشا وتحوله إلى جزيئات صغيرة من المالتوز في وجود الماء، فهناك تحلل مائي ويحلمأة هذا الجزيئات الكبير. أما النشواز فيلعب دور المحفز. تتم أذن حلمأة المالتوز الذي يتحول إلى جزيئات بسيطة من الكوليباكوز تحت تأثير النشواز البنكرياسي. فالجزيئات الكبيرة من النشا يتم تبسيطها وتحويلها إلى جزيئات مالتوز بسيطة. وتحت تأثير المالتاز يتم تحويل الجزيئات الكبيرة من المالتوز إلى جزيئات جليكوز بسيطة. Passons à la digestion chimique des protéines et des polypeptides dans le duodénum. Il y a hydrolyse des protéines et des polypeptides T. Les protéases 1 et 2 jouent le rôle de catalyseur. Donc sous l'action de protéase 1, les grosses molécules de protéines sont transformées en simples molécules de polypeptides. Et sous l'action de peptidase, les grosses molécules de polypeptides sont transformées en simples molécules d'acides aminés. لنرى الآن الهضم الكيميائي للبروتينات وعديد البيبتيد على مستوى المعي الدقيق. فهناك ذو حلمأة للبروتينات إلى عديد البيبتيد، وهذا الأخير إلى جزيئات الأحماض الأمينية البسيطة. فتحت تأثير البروتياز التربسين يتم تحويل جزيئات البروتين الكبيرة إلى جزيئات عديد بيد البسيطة. وتحت تأثير البروتياز 2 الببتيداز تتحول الجزيئات الكبيرة من عديد البيبتيد إلى جزيئات بسيطة من الأحماض الأمينية. Voyons maintenant l'action de la bile sur les lipides et la digestion chimique des lipides dans le duodénum. Le foie produit la bile, qui est stockée dans la vésicule biliaire avant d'être sécrétée dans le duodénum. La fonction principale de la bile est de décomposer les lipides en petites gouttelettes dans un processus appelé émulsion, qui facilite la digestion des lipides. Comme montrent les schémas, les lipides sont également hydrolysés et la lipase agit comme un catalyseur. On peut en conclure que sous l'influence de la lipase, les grosses molécules lipidiques sont simplifiées et transformées en molécules simples d'acides gras et de glycérol. دعونا نرى تأثير الصفرة على الدهون والهضم الكيميائي للدهون في المعي الدقيق. فالكبد هو الذي ينتج الصفرة التي يتم تخزينها في المرارة قبل أن تمر في الاثنى عشري. وتتمثل الوظيفة الأساسية للصفراء في تقسيم الدهون إلى قوطيرات صغيرة، وهي عملية تسمى الاستحلاب، والذي يسهل هضم الثنيات. يمكن استنتاج أنه تحت تأثير الليباز يتم تبسيط جزيئات الدهون الكبير وتحويلها إلى جزيئات بسيطة من الأحماض الدهنية والغليسيرول. On peut en conclure que dans le duodénum, les aliments subissent une digestion mécanique due au péristaltisme, qui est un ensemble de contractions musculaires permettant aux aliments de progresser dans le tube digestif, et au brassage. Une digestion chimique par des enzymes présentes dans les sucs pancréatiques et intestinaux qui convertissent chimiquement les lipides, les glucides et les protéines complexes en nutriments. En raison de ces diverses transformations, une bouillie claire appelée chyle se forme dans l'intestin grêle.
تخضع الأغذية داخل الأمعاء الدقيقة إلى الهضم الميكانيكي بسبب التقلصات المتموجة والخط. الهضم الكيميائي بفضل الإنزيمات المتواجدة في العصارة البنكرياسية والمعوية التي تعمل على تحويل الكيميائية الدهون والسكريات والبروتينات إلى مواد لقيط. نتيجة هذه التحولات المختلف تتشكل عصيدة شفافة في الأمعاء الدقيقة تسمى الهيلوس المعوي. Toutes les substances non digérées poursuivent leur route vers le gros intestin où l'eau est absorbée et forme les matières fécales qu'on appelle aussi les selles. Enfin, elles sont recueillies dans le rectum et rejetées hors de l'organisme par l'anus. أما الأغذية الغير مهضومة فتتقدم داخل المعي الغليظ ويتم امتصاص الماء ليتشكل البوراس. Et la digestion peut être définie comme succession de phénomènes mécaniques et chimiques se produisant simultanément dans tout le tube digestif, dont le but est la simplification moléculaire des aliments que nous mangeons. Certains aliments ne sont pas digérés car ils sont constitués de petites molécules que sont les vitamines, les minéraux et l'eau. ويمكن تعريف الهضم على أنه سلسلة من الظواهر الميكانيكية والكيميائية التي تحدث في نفس الوقت في الأنبوب الهضمي، والهدف منه هو التبسيط الجزيئي للأغذية التي نستهلكها. بينما لا يتم هضم بعض الأغذية لأنها عبارة عن جزيئات صغيرة مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء. Après avoir étudié la digestion, nous pouvons maintenant résoudre le problème que nous avons posé au début de la leçon, à savoir comment l'ablation d'une grande partie du duodénum entraîne de graves complications par rapport à l'ablation d'une grande partie de l'estomac. Alors à votre avis, laquelle des deux hypothèses que nous avons proposées au début de la leçon est vraie, la première ou la seconde? C'est sûrement la première. La digestion duodénale est plus importante que la digestion gastrique, car c'est au niveau du duodénum que la plupart des aliments sont digérés. Par conséquent, l'ablation d'une grande partie du duodénum entraîne de graves complications. بعد دراسة الهضم، يمكننا الآن حل المشكلة التي طرحناها في بداية الدرس، وهي كيف تؤدي إزالة جزء كبير من الاثنى عشر إلى مضاعفات خطيرة مقارنة بإزالة جزء كبير من المعدة. أي الفرضيات صحيحة الأولى أم الثانية؟ أكيد أنها الفرضية الأولى. الهضم المعوي أكثر أهمية من الهضم المعدي، لأنه في الاثنى عشري يتم هضم معظم الأغذية. لذلك، فإن إزالة جزء كبير من الاثنى عشري يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.